А, все, это уже снимать, я думала, вы поправлять что-то будете. Parlez-vous anglais? Так, 50-50. 50-50. Pouvez-vous vous présenter en anglais? Нет, Non, давайте je на préfère en русском. russe. Да. Pouvez-vous vous présenter? Votre prénom, votre âge et quel est votre travail? Oui? Да. Меня Je зовут m'appelle Marina, Мне 30 j'ai 30 лет. ans. 31. 31 ans, je m'excuse. Вообще 18. Я работаю Je travaille comme coiffeuse, Да, ici à Poltava. да, да, да. Ça fait longtemps que vous vous êtes inscrite dans une agence de mariage? Нет, Non, ça fait pas недавно. longtemps. Да, где-то полгода Ça fait 6 назад. mois. Мгм. Et vous pensez qu'il y a une différence entre un site de rencontre et une agence matrimoniale? Сайт знакомства и Site de брачное rencontre, агентство. agence Я matrimoniale. так глубоко не J'ai pas задумывалась. pensé aussi profondément. Но сайт знакомства это там, где люди вот знакомятся. Un site de rencontre, как-то. c'est un А endroit в où les брачном gens font des агентстве я не знаю, rencontres. не участвовала. Это там их сразу женят. Sur une agence de mariage, les gens se marient directement? Je sais pas. Vous voulez trouver un mari? Для начала я хочу найти Au человека, départ, je veux который мне будет rencontrer по un душе. homme А qui потом, va être конечно, proche de мне moi. хотелось, Et оформить ensuite, on verra si on, si on va des Чтобы всё было relations серьезно. plus sérieuses. Moi, je veux qu'elle soit Да. tout sérieux. Ça veut dire que vous voulez faire les choses de façon progressive, прогрессировала. que ce soit progressif. Да, Oui. да, да. Quels sont les critères importants pour vous concernant l'homme? Знаете, для меня не важно там вот сильно Vous savez, pour moi, c'est pas tellement возраст, important рост, l'âge, цвет la глаз. taille. Нет, это вот подходит человек Est-ce или qu'il не me convient подходит. ou est-ce Это qu'il me должна convient быть pas? Je это dois le душевно sentir вот avec как-то mon очень важно. âme, Главное, чтобы человек был qu'il soit честный. honnête. Я не люблю Je n'aime pas les обмана, mensonges, лжи, вот такого вот не люблю. qu'il ait des Целеустремленный, buts, добрый, qu'il soit хочется, gentil, чтобы вот был вот. Чем-то qu'il s'intéresse à quelque увлекался. chose, Какая-то личность, чтобы уже была. qu'il ait une personnalité. Vous avez déjà été marié? Я в браке жила в Non, гражданском, j'étais официально не simplement en была. couple, mais pas officiellement. Vous avez des Да, у enfants? меня есть ребенок, сын, ему Oui, j'ai un 8 fils лет. qui a 8 ans. Да, да. Il est dans quelle classe? Второй Il vient de terminer la deuxième année. Да. Et vous pensez que si vous rencontrez un homme, c'est mieux s'il a des enfants? Я могу сегодня с детьми подружиться. Je peux это me хорошо, familiariser если avec у ses него тоже enfants. уже какие-то отношения были, чтобы он уже это все пробовал. Ce serait bien qu'il ait déjà eu d'expérience avec des enfants. Ценно в наше время. L'expérience, c'est très Если у него будут дети, valorisable. пожалуйста, я стану другом, постараюсь. по S'il a крайней des мере. enfants, Так je бы vais me я faire хотела, ami avec ses чтобы для enfants. моего ребенка Comme lui aussi pourra другом devenir был. ami avec mon Не fils. обязательно там, чтобы, знаете, папой звали. Pas forcément qu'il Просто l'appelle вот, papa, чтобы mais друг simplement qu'il soit ami, как-то qu'il le поддерживал, soutienne, qu'il lui чему-то apprenne des учил. Это choses. мальчик, C'est un это petit очень- garçon. Для всех вообще C'est это очень important. важно. Ну, а для мальчиков как-то... Pour un petit garçon, c'est très important. Ну, чтобы какая-то мужская Pour qu'il y ait un поддержка была. support На велосипеде я не d'un умею homme, кататься, je sais pas lui а apprendre à он faire du должен vélo. научиться. Вот и должен Un homme мужчина pourrait lui apprendre à faire du vélo. научиться. Подсказать вот как-то так. Да. Мгм. Vous êtes né ici à Да, Poltava? да, да, да. Vos parents ici? Да, все здесь. Мгм. Да. Votre cercle? Si vous rencontrez un homme étranger, comment votre famille va réagir? Нормально, у Normal. меня хорошие знакомые, J'ai друзья. des amis Главное, normaux. чтобы мне было L'important, c'est que комфортно. moi, А je sois так bien вот, avec cet homme-là. ну, нормально Et будут ensuite, ils réagiront normalement. реагировать. Да. Quels sont vos hobbies? Qu'est-ce que vous aimez faire? Всё J'aime tout люблю. faire. Спорт J'aime faire du люблю, sport. путешествия очень сильно люблю. J'aime faire les Всё voyages. люблю. Я очень активная Je такая suis une fille девушка. très active. Да, да, да. Все новое J'aime мне tout ce qui est хочется, neuf. да, да. Просто для этого у меня не сильно, конечно, есть время, но когда у меня есть время, Quand я j'ai du temps, очень j'aime bien люблю. faire des Ну, choses. везде, да, даже и палатки где-то вот. Même и- aller dans и une летом tente, полетел куда-то. И Voyager горы, и en море, avion, всё, то aller à la есть montagne, и à la активно, и mer, пассивно. de façon active ou Всё мне passive. нравится, J'aime да. tout. Да. Vous êtes positive. Стараюсь. Oui, j'essaye d'être positive. Да.
Ну, хочется так вот, да. Позитива это не хватает людям. C'est quelque chose qui manque aux gens, Не le хватает позитива positif. людям. Должен у меня быть мой мужчина тоже J'espère que l'homme que je vais rencontrer aussi sera positif, позитивно настроен, qu'il да, ait вот de это l'humeur вот l'humeur все agréable. негатива, это нет. Нет? Нет. А когда люди говорят, всё Quand les gens disent que tout va mal, плохо, Ну так оно и alors c'est ce qui будет. se Вот это passe. вот ноют, Les gens ноют. se plaignent. Не знаю, не бывает все Ça ne плохо. ça Это se peut вот pas que всё у tout нас в мозгах. soit mal. Да, c'est dans не notre бывает tête. все плохо. Вот как себя настроишь, оно так и C'est будет. comment on Это- se met en condition и у que вас c'est comme ça que ça se каждый день passe. с утра до вечера вы так Et vous, работаете на своем tous les jours, vous мозгах, travaillez чтобы sur votre humeur pour être tout le temps positive. Я работаю своими Je travaille руками avec mes mains с утра du до matin au вечера. soir. У меня приходят много Il y a beaucoup людей de через gens меня qui тоже viennent me voir. проходят. Ну, у некоторых чему-то учишься, у некоторых чему-то Il y a des заряжаешься, gens некоторым ты отдаешь à qui tu свои donnes эмоции, tes émotions, il y en a qui какие-то. donnent leurs Я с émotions. людьми Je travaille работаю, avec des gens поэтому, ну, стараешься, все это хорошо, чтобы вот было. et j'essaye Ну, конечно, de toujours de бывает bonne humeur. какое-то уныние, отчаяние, но это не должно Bien быть sûr, des fois il y a de la долго tristesse, ou de la длиться. colère, Это mais ты ça сам ne dure от pas себя, longtemps. никто не поможет. Вот ты должен сам через это Il все faut, проходить и il вытягивать faut себя. sortir d'une mauvaise passe toute seule, parce que ça dépend de nous. Oui, en fait, vous êtes coiffeuse, vous êtes comme une psychologue, parce que vos clients vous racontent leur vie. Да. Vous donnez des conseils. Если Oui, спрашивают, s'ils me конечно, demandent, как-то вот je leur donne подсказываешь des там petits людям, tuyaux, des ну, trucs. Или хотя бы просто выслушать. Nous, parfois, иногда это seulement, ils тоже veulent очень simplement важно. qu'on les écoute. Да. Да. Парикмахер это тоже как Oui, une coiffeuse, c'est comme une psychologue. Да, поэтому... Да, у нас такая Oui, c'est mon работа. travail. Ну, у меня. Да, обсуждаете, как мужчина Vous, vous jugez comment les hommes Вы знаете, не se comportent. обсуждаем. Non, on ne Ну, porte pas de просто jugement. какие-то вот поступки. On parle Я уже de- никого не обсуждаю. des Каждый actions. имеет право на свою Je жизнь. juge personne. Просто какие-то поступки, возможно, Simplement просто des вот принимаешь, faits, не принимаешь. Si on l'accepte ou А pas. так вот, чтобы там обсуждать, Non, on нет, fait pas такого de уже de нет. jugement. Это- Да. Да. On en parle, c'est tout. Быстро повзрослела я, пришлось так. J'ai vite grandi. Это жизнь, C'est la vie. опыт Да, жизни. C'est l'expérience de la vie. Да. Парикмахер, да. Merci. И вам Есть еще спасибо. что-то? Il y a quelque chose d'autre que vous voudriez rajouter à votre sujet? Нет, неважно, хочу вот полюбить Non, человека simplement, je всей veux душой, aimer un и у homme de меня toute всё mon âme. сложится тогда. Неважно больше ничего такого. Знаете, языки, C'est pas вот это important вот si всё on это parle pas la можно même langue. On научиться peut apprendre этому une всему. langue. Главное вот Ce внутреннее qui est important, c'est наполнение d'être rempli à человека. l'intérieur, А так, да, да. Чтобы глаза блестели. que les yeux brillent. Хочется вот так вот. Simplement, je veux avoir les yeux qui brillent. Надеемся. И Merci вам beaucoup. спасибо. Вас глаза. Et on espère que vos yeux vont briller. Отлично. Parfait. Я вам Je vous ai поверила. cru. Doesn't matter, weak or strong. Take your time and do your tricks. All I do is sing along. Yeah, I need you around for brighter light and firmer ground. When you believe in me, love is gonna set me free. Used to be anonymous. Now the world has seen your face. Living life is dangerous, but there's a map for